नाज़रीन ग्रामी, जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़ाए कुदरत में है और अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी बख्श दे और जिसे चाहे मौत के वादे पर भेज दे। हम लोग अपनी जिंदगियों में से एक नहीं बल्कि 20 ऐसे वाक़यात सुनते और देखते हैं कि जब कोई शख्स मौत के करीब होता है और अल्लाह उसको जिंदगी बख्श देता है और दूसरी जानिब एक हट्टा खट्टा और चलता फिरता इंसान अचानक से मौत का शिकार हो जाता है। मौत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि हर जी रूह को मौत का जायका जरूर चखना है, यानी कि हर नफ्स को मौत जरूर आएगी। जो भी जानदार इस दुनिया में आया है उसे वापस तो जाना ही है। कुछ लोग अल्लाह का मोजिज़ा बन जाते हैं और नाज़रीन गिरामी ऐसे लोग मौत के बिल्कुल करीब जाते हैं, मौत का मजा चखते हैं और मौत के ट्रांसफॉर्मेशन तक में दाखिल हो जाते हैं और फिर अचानक से अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता कर देता है। इस सारे मामले के मुतालिक कोई साइंसी तहकीकात आज तक कुछ नहीं बता सकती कि असल में होता क्या है, क्योंकि कुछ वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं बल्कि सब के सब अंदाजे हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज के इस वीडियो में आपको कुदरत के ऐसे मोजिज़े के मुतालिक बताया जाएगा कि कैसे तुर्की के बड़े ज़लज़ले से बड़ी तबाही के बाद भी अल्लाह ने अपने पसंदीदा बंदे को जिंदा मलबे तले से निकाल लिया। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, ये अल्लाह ताला का इंतहाई खास पोशीदा अमल है कि जिसके बाद इंसान की रूह मौत के बाद कहाँ जाती है, रूह क्या महसूस करती है, क्या मामला पेश आता है। ये खास अमल कुछ लोगों पर तो आश्कार हुआ और वो यूं कि अल्लाह ने उन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया और यूं फिर वो इस एक्सपेरिमेंट से एक दफ़ा ज़रूर वाकिफ हो जाते हैं कि बाद अज़ मर क्या होने वाला है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अल्लाह गैर मुस्लिमों को इस सिलेपे से गुजार चुका है। ईसाईयत, यहूदियत और दीगर कई मज़ाहिब में लोगों को मौत के बाद दोबारा जिंदा मिलने का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज की ये वीडियो खास तौर पर तुर्की के हवाले से बताई जा रही है कि जहां एक बच्ची को कई रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया, जिसके मुतालिक ख्याल था कि या तो वो मर चुके हैं। और नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ आपको एक पाकिस्तानी किस्सा भी सुनाएंगे कि जिसके कफन और दफन की भी तैयारी कर ली गई मगर वो जिंदा हो गया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता माह तुर्की के एक शहर इंजिन में एक होलनाक ज़लज़ला आया जिसने शहर के दरों दीवार को हिला कर रख दिया। इस ज़लज़ले ने कई फलक शिगाफ इमारतों को ज़मीन दोज़ कर दिया। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने चंद लम्हों में शहर को इस मलबे के ढेरों में तब्दील कर दिया। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकले तो अरबों के मालिक थे और चंद लम्हों के बाद वो किसी चीज के मालिक न रहे। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि किस तरह से ज़लज़लों ने बड़ी बड़ी इमारतों को जमीन दोज़ कर दिया। क्योंकि शहर साहिल समंदर पर आबाद था तो इस समंदर का पानी भी शहर में दाखिल हो गया। इस सुनामी ने इमदादी कार्रवाइयों को मुश्किल तरीन बना दिया और इसी बाइस कई दिनों का काम महीनों तक जा पहुंचा। नाज़रीन गिरामी, सुनामी के बाद चूंकि इमदादी कार्रवाइयों के काम की रफ्तार सुस्त हो चुकी थी, ऐसे में अल्लाह की कुदरत ने अपना मोजिज़ा दिखाया और एक बच्चे को कई रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मौत दे। ये वाकया कुछ यूं पेश आया कि इसमें एक इलाके कोस्टल की इमारत के मलबे से ज़लज़ले के कई रोज गुजर जाने के बाद आवाज आने लगी। ये आवाज किसी बच्ची की थी। इमदादी टीमों ने आवाज का तयन करके इस जगह का ट्रिल किया। मलबे को फौरी तौर पर हटाया गया और फिर मलबे के नीचे से 4 साला बच्ची जिसका नाम आयदा किजन बताया जाता है, इसको जिंदा हालत में निकाल लिया गया। बच्ची को जिंदा देखकर वालिद ने आगे बढ़कर अपनी बेटी का माथा चूम लिया और वो कदरे जज्बात में रो पड़े। अब नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर मौजूद तमाम अहदे शाहिदीन भी जज्बाती हो गए और सुभान अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। मलबे से बच्ची को निकाल लेने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया तो डॉक्टर ने बताया कि आयदा की गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर चोट आई है लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। यानी कि नाज़रीन गिरामी, जिसे अल्लाह रखे तो फिर उसे कौन चखे। नाज़रीन, मलबा हटाए जाने के बाद और बच्ची को जिंदा बाहर निकालने की जो मनाज़िर थे ये बहुत ही रिक्तमीज थे और किसी ऐनी शाहिद ने इन्हें अपने कैमरे की आंखों में रिकॉर्ड कर लिया।
اور یہ مناظر ویڈیوز کی صورت میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہونے لگے۔ ان کو دیکھ کر لوگ سبحان اللہ کمنٹ بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح ناظرین گرامی ایک واقعہ پاکستانی مسلمان کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، ان کی تدفین کا عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن ایک دم اللہ نے اس شخص کو زندگی عطا کر دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس شخص کو تھوڑی ہی دیر بعد زندگی عطا ہوتی تو شاید یہ اپنی قبر کے اندر پہنچ چکا ہوتا، اور پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے اپنی قبر سے باہر آتا۔ ناظرین گرامی یہ واقعہ جس شخص کے ساتھ پیش آیا اس کا نام مازا مستری بتایا جاتا ہے، جس کا تعلق شکر گڑھ سے ہے۔ کسی وجہ سے انتقال کر گیا۔ شکر گڑھ کے عیسائی چوک پہ مازا مستری کی نماز جنازہ عطا کر دی گئی۔ اب جب نماز جنازہ ادا کر دی گئی تو اس کے بعد تو ہم سب جانتے ہیں کہ میت کو لوگوں کے سامنے دوبارہ سے رکھا جاتا ہے تاکہ تمام مہاجرین میت کا آخری دیدار کر لیں، اور اس کے بعد میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ مازا مستری کی میت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ لوگ آ کر میت کا آخری دیدار کر لیں۔ اب ناظرین گرامی جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ مازا مستری کے دو رشتہ دار کہیں دور سے آنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میت کا آخری دیدار ضرور کریں۔ اب ان کے انتظار میں تدفین میں وقفہ آیا اور 10 منٹ کا وقت بڑھا دیا گیا۔ جبکہ ان دو رشتہ داروں کا انتظار کیا جا رہا تھا تو لوگ دیکھتے ہیں کہ مازا مستری کے چہرے پر پسینے کے قطرے ظاہر ہونے لگے۔ اب ناظرین پسینہ آنا ایک زندہ انسان کی نشانی ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق مردہ انسان کو کسی صورت پسینہ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ناظرین گرامی جیسے ہی مازا مستری کو پسینہ آنا شروع ہوا تو یہاں پر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس موقع پر کیا کیا جانا چاہیے، اور پھر ناظرین گرامی کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے مازا مستری کے ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیے۔ مازا مستری دوبارہ سے کچھ حرکت کرنے لگا۔ پھر ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ مازا مستری اسی وقت زندہ ہو گیا اور اس کو فوراً اسپتال منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گیا۔ اب ناظرین گرامی یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کئی روز گردش کرتی رہی، اور پھر موت اور زندگی پر تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور وہ اللہ وہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب چاہے کسی کو زندہ کر دے اور جب چاہے کسی کو مار دے اور جب چاہے کسی مرے ہوئے کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ بے شک وہی حکمت رکھنے والا مالک ہے۔ ناظرین گرامی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔